بسم الله الرحمن الرحيم إن نقول نواي منغا إلا تراكا مگر برسيتاتا بعض آلياتنا بعض خدایان زمنغا بسوئن بتکلیف قال اوی هود علیہ السلام انی اشهد الله یقینا ز گواکم الله لرا وشهدو گواو سی انی بریء یقینا ز بیزاریم مما داغسنا تشرکون چی تاسو شریکان کوئی دا اللہ سرا من دونی ما سوا دا اللہ نا فکیدونی چل جوڑ کئی زما دا مرگ جمیعان طول ثم لا تنظرون بیا مولت مرا کوئی ماتا انی توکلت علی اللہ یقینا ما زان سپارلے پا اللہ ربی چی رب زما دے و ربکم و رب ستاسو دے ما من دابت نشت دے دیسی و زندہ سرنا الا هو آخذن مگر دغا اللہ نیون کے دے بناسیت یاد سر کنڈی داغینا ان ربی یقینا رب زما سنڈی داغینا ان ربی یقینا رب زما علی صراط مستقیم پلارنی غبان دے فَإِن تَوَلَّوْا كَچَرْتَوْ گرزی تاسو فقد ابلغتکم تاکی سر رسول ما تاستا ما آغا پیغام ارسلتو چلا رالی گلے شوی امزا بیہی پاغی سرا الیکم تاستا ویستخلف ربی او پاتی بکی رب زما قومکم راب ولی رب زما قومن یو قوم غیرکم ما سواستا سنا ولا تضرونه شیئا ضرر بون رسوی تاسو اللہ تسشے ان ربی یقینا رب زما علا کل شئین حفیظ فار یو سیز بانی دے ساتن کے